ওয়াকফ বোর্ডের জন্য আমরা প্রতিবাদ করেছি। কিছু বলার নেই, সব সামনে আছে। নিজের জিনিস নিজেকে দিতে হবে, আমাদের জিনিস আমাকে দিতে হবে। আমাদের জিনিস কেড়ে নেওয়া দরকার নেই। আমরা কি বলছে আপনাদের আমার জিনিস কেড়ে নেওয়া হচ্ছে? देखिए चीज तो हमारा है। কি বলুন, আপনারা ওয়াকফ বিলের বিরোধিতা করছেন, ঠিক কেন? কেন করছি? এটা আমাদের খেলাফ আছে। এনআরসি এলে চলে 2017 কোনো কিছু ভালো হয়েছে? এই কোভিডের নামে তো একটা ছেলা জাল এনেছিল, কোভিডের নামে ছেলা জাল। সেই জিনিসটা ছেলা জাল মতো সবাই মানুষের গায়ে গায়ে ভ্যাকসিন ঢোকালে ওই ভ্যাকসিনের বাদে আজকে প্রত্যেক মানুষের শরীরে পড়লো কোথায়? हमारा भी हक है, जमहूरियत हक है। हम भी रोड में नमाज पढ़ेंगे, रोज में पूरा कामना हम लोग एहतजाज करेंगे। हम लोग कोई रोक नहीं सकता है, ये हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है। नो वन कैन स्टॉप अस, ओके? नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। ये जो बिल है ये बिल्कुल भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है और ये सेकुलरिज्म के अगेंस्ट है। ये पूरा एंटी मुस्लिम बिल है। ये बिल को वापस लेने होगा, नहीं तो फिर कोलकाता को भी शाहीन बाग बना देंगे हम लोग। बोल दे रहे हम, पूरा कोलकाता शाहीन बाग बना देगा, हर जगह शाहीन बाग हो जाएगा, बोल दे रहे। ये